गोटे हूँ वियोग श्रृंगार एकाठी थिला बेले गोटे श्रृंगार रस सृष्टि हुए वियोग श्रृंगारटा वियोग श्रृंगार नथिले संयोग श्रृंगारटा को अनुभव करियो सेटा सबुठ भल मु वियोग श्रृंगार करके देखुଥିଲି तुम मते केते भल पा कहले कोन देखिलो कहले कोन देखि मु कहबिनी तुम कोन अनुभव कलो मु तो तुमको बुझौची तुम काहे तुम बापा ए तुम स्वामी मान को छाड़ी के ठीक आछो कोन पे तुम जानी न पति सुसुषुणा स्त्रीणा कहले सुनो गोपांगना माने एबे भी समझ तमे जो माने स्वामी छाड़ी के ठीक मो पाको आछो पति को सेवा शुश्रूषा आदि करिवो ताले भगवान को पाइजो गोपांगना माने कहले अच्छा पति की सेवा कला परे पति संतुष्ट होले भगवान मिले तो ना कहले हम तो सीधा भगवान पाखे रहतो पति को पाखे गुरु को काम कोन शिष्य को से भगवान को पाखे पहुंचे अवश्य कड़ी कहले गुरु मैंने कहते भगवान को देखिनी मत सब देख जिते गुरु कहते सियाड़े जावा दरकार नहीं मोरी पाखे टाकी रह तेणु जदि पति सेवा कले भगवान मिले आ सीधा आत्मा भगवान मिलुच्च रास को आसिक पति सेवा कर कौन मूल्य अच्छी बड़ माने भागवत बड़ सुंदर उक्ति प्रत्युक्ति प्रेमपूर्ण उक्ति प्रत्युक्ति गोपांगना माने कहते कहले पति 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 आम स्वामी स्वामी जहाँ कह कृष्ण को पचार उत्तर कहले शुण आम प्रश्न उत्तर दियो कृष्ण कहले पचार कौन पचार कहले जड़े स्त्री लोक नवविवाहिता स्त्री लोक स्वामी की भारी भल पाला नुआ नुआ बाई किसी दिन रही घरे बापा माँ ना पैसा पत्र सरीगला ये कहला मुझे जाए कटक भुवनेश्वर पैसा रोजगार कर संसार चलो केमती खाइबा कौन स्त्री कहला मत तुम छाड़ी गले मुझे मरीजी कहला ना मरवा दरकार ना से बड़ कलाकार थिला स्वामी से गोटे माटी निज भाया गोटे मूर्ति तैयारी करदे कहला यहाँ स्वामी बोली भाई एक सबुदिन देखु शोला बेले एक तो खट उपर नहीं शोबू जान मो स्वामी अच्छी आ स्त्री लोक ठीक अच्छे भरत जी पादुका राम धरिक पलि आसते राम सीता बोली भाविक रामायण आप शुणुना पादुका कहीं आणिक आसिले से जानते पादुका जो मनुष्य से आप उठिले जो जोता तो सियाड़ जी ना अन्य आड़े जी जोता पाक जी कहले राम को जोता दीटा धरी पलैले कठौ दीटा से खोजी खोजी कठौ पाक जी पहुंचे अयोध्या चिंता कर से कथा कहले ये तो जमी से पादुका देकरी भरत को पठेले ये प्रतिमूर्ति देखिए विदेश पलैला स्वामी ये से स्वामी से मूर्ति की पूजा करे फूल चंदन दे भारी भल पाए कलाकृत करे से मूर्ति की एमती ता भीतर मूर्ति भीतर स्वामित्व भाव आसीगला स्त्री लोक अच्छा किछि दिन पर स्वामी विदेश फेरला राति आसिक कपट राति 9टा टक 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 कला स्त्री पचारला किए से कहला मु तुम स्वामी स्त्री कौन कर ये तो स्वामी जो मूर्ति स्वामी इनको पूजा कर ना ओरिजिनल स्वामी की पूजा कर कृष्ण कहला ना ओरिजिनल स्वामी जो मूर्ति कौन कम कहला आम तो से कर जोड़ा स्वामी अच्छा जोड़ा मूर्ति आपण तो होती अरुज्ञान स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भगवान समस्त स्वामी बाप पुओ झील बो नाती नातुणी समस्त जाऊँ समस्त कौन कहते जगन्नाथ स्वामी की जय समस्त स्वामी आप तो समस्त स्वामी ओरिजिनल स्वामी आपण जो प्रतिमा को देते स्वामी बोली जो जहाँ को देते से कौन पूर्व जन्म आम स्वामी थिला पर जन्म कौन आम स्वामी हम किंतु आप तो जन्म जन्मांतर स्वामी आपन को छाड़ी को स्वामी पाक फेर आउ फेरबार ना भगवान कृष्ण गोटे गप कहते शुण स्वामी सेवा कले कौन कहले कौन कहले जड़े पतिव्रता नारी थी स्वामी की स्वामी होती जड़े श्रोत्रिय ब्राह्मण सबुदिन करती यज्ञ आहुति प्रदान करते ब्राह्मण 6टा कर्म अच्छी आम खाली पार्टी निजी ब्राह्मण कहले हेनी जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह जजन जाजन यज्ञ यज्ञ करू मन रखु 1,00,000 टंकार कथा फ्री रे कहूँ यज्ञ यज्ञ करू जजन जाजन अध्ययन अध्यापन निजे पढ़ुव अन्य को पढ़ू दान प्रतिग्रह दान नौथुव दान दौथु ये 6टा ये 6 कर्म हूँ ब्राह्मण कहले ये जो स्वामी स्त्री रोते
ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଦିନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସିଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅତି ପତିପରାୟଣ ଥିଲା। ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପଛଆଡେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ଦରି ପଡିଛି, ଟିକେ ଏତେ ଦୂରରେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘଷି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବସି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି କହିବି ତୁ ଟିକେ ଗୋଡ ଘଷି ଦଉନୁ ସ୍ୱାମୀର, ସେ କହିବ ବାଡି ପଡା ତୋର କଣ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି କହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଗୋଡ ଘଷି ଦେବା ପାଇଁ। କେଜାଣି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିପୁରରେ ହଉଥିବ, ମରିଆଡେ କଥା କାହିଁକି କହିବା। ତେବେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯିଏ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆଡେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଛୁଆ ଗଲା, ଇଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷି ଦଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଡ ଘଷା ସ୍ୱାମୀ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବି କି? ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ନ ହେବି ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଡିଯିବ, ମରିଯିବ। କୋଉଟା ଆଗ କାମ ମୋର, ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବି କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବି? କହିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପତି ଗୁରୁ ପତି ପରମ ବାନ୍ଧବ, ପତି ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। କହିଲେ କୋଟି ବଡ କିଏ ଅଛି, ଏ ସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବିନି। ପୁଅ ଯେତିକି ଯାଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆଡକୁ, ମାଟିର ଆଖିରୁ ସେତିକି ଧାର ଧାର ଲୁହ ହଉଛି। ମା ନା, ପୁଅ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଡିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯାଇ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଡିଗଲା, ସେଇକି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା। କଞ୍ଚା ଜିନିଷଟେ ପଡିଲେ ନିଆଁ ଭିତରେ ହବନି, ଚାହିଁକି ଆବାଜ ହେଲା। ପୁଅ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କହିଲେ କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ସ୍ୱାମୀ ପାଦର ହାତକୁ ଅଟେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି କଣ ହେଲା? ପୁଅ କାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା। କହିଲେ ପୁଅଟା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡିଗଲା, ଖତମ ପୁଅ ସେ ପୁଅ ଖତମ। କହିଲେ କଣ କଲ ତମେ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲି। ପତି ସେବା ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁଅ ଥିଲେ ତ ପୁଅ ଆସିବ। ପତି ରୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ପତି ରୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ରୁଷ୍ଟ, ପତି ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଗତ ରୁଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ଯାହା ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କ ଏଡେ ବଡ ଭକ୍ତ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଭଗବାନ କଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର? ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ତମକୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆରାଧନା କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସଦ ହେଇ ପୁଅକୁ ଫେରି ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତା ହେଇକି ପୁଣି ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଜାଣିଲ ପତି ସେବା କଲେ କଣ ହୁଏ? ଆଉ ତମେ ପତି ସେବା ଛାଡି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଉଛ? କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ, ଠିକ। ଆମେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲୁ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପତି, ଆମର ପତି, ଆପଣ ଆତ୍ମାର ପତି। ପତି ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେ ଶରୀରର ପତି। ପାତୟତି ଇତି ପତି, ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପତି କାହାକୁ କହିବ? ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପତ୍ନୀ କି ପତନା ପ୍ରାୟତେ ଇତି ପତ୍ନୀ, ପତନରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଯେ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ହଉଛି ପତ୍ନୀ। ପତନରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରିଆ ବୋତଲଟେ ଧରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଣିଲ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଚଲେଇବା। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିପାରିଲା ସେ ପତ୍ନୀ ନା, ଯଦି ଶୁଖୁଆ ଫଳ ତାଣେ ପାଖରେ ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେଇ ଦେଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଦିନକୁ 300 ମିଛ କହୁଛି, ଯଦି ମିଛ କହିଲା କମେଇଦେଲା ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ। ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଚୋରି କରିକି କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି, ଯଦି କହିଲା ନାଇଁ ଯା ଆମ୍ବ ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛ। ଇଏ ପତ୍ନୀ। ପତନରୁ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ତ, ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏକ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ରାସ ତ ହେଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାସ ହେଲା, ରାସ ପରେ ହେଲା ମହାରାସ। ଗୋପୀକେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀ